जीवन में बहुत सारा समस्या आसब बंधुगण, किंतु केबे भी मन दुख करेंगे नहीं। कहीं भगवान एक एमिति डायरेक्टर अटंती जी कि सबुठु कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही दे था। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आज रही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त विचाराशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आपणकर जदि विचाराशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। काहेकि ना आज रे भिडियो रे आमे आलोचना करिबा कि देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एक महान परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। राशि चक्र रे एक बड़ परिवर्तन हेबा। देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति पूरा 12 वर्ष परे तांकर उच्च राशि को चलन करने को जाउछंती। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छाड़ी तांकर उच्च राशि कर्कट राशि को चलन करिवे एवं सेठारे 31 अक्टोबर 2026 पर्यंत रहिबे। तो बृहस्पतिंकर एही महापरिवर्तन आपण मानकर जीवन रे कौन सब बड़ प्रभाव पकेइबा पाई जाउअछि। काहेकि ना ग्रह मानक भितरे देवगुरु बृहस्पति को सबुठारो अधिक शुभ ग्रह बोली माना जाइथाए। बृहस्पति को भाग्यर कारक ग्रह, संतानर कारक ग्रह, धन एवं विद्यार कारक ग्रह माना जाइथाए। तो बृहस्पति उच्च राशि को चलन कले आपण को उच्च फल प्रदान करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा एही 2 जून 2026 ठारू आपण मानकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि मिछा राशि हुई थाए, आपणकर जदि भी मिछा लग्न हुई थाए, एही भिडियोटी को आपण देखि पारिबे। तेबे आसंतु विस्तार भाव आलोचना करिबा। एहा पूर्व भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव को छाड़ी आपणकर नवम भाव माने भाग्यर भाव को चलन करिवे एवं नवम भाव को सबुठार अधिक गुरुत्वपूर्ण भाव माना जाइथाए। पूरा 12 वर्ष पर बृहस्पति आपणकर भाग्य भाव को आसुछंती एवं बृहस्पति को भाग्यर कारक ग्रह माना जाइथाए। एवं बृहस्पति आपणकर नवम भाव रे बसी आपणकर प्रथम भाव लग्न को दृष्टि देवे, आपणकर तृतीय भाव एवं आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देवे एवं बृहस्पतिंकर दृष्टि को अमृत समान माना जाइथाए। तेबे बृहस्पतिंकर भाग्य स्थान को आसीबा मु आपणक विषय रे जेते भल कहिबी ताहा मध्ये कम पड़ीजिव। काहेकि ना पूरा 12 वर्ष पर गुरु भाग्य भाव को आसी आपणकर भाग्य को मजबूत बनैबे एवं आपणक राशि पाई बृहस्पति आपणकर पंचम भाव माने लक्ष्मी भावर अधिपति होई करी नवम भाव रे गोचर करिवे, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। पूर्वर करिथिबा समस्त परिश्रमर फल आपण को प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। आपण बहुत लंबा समय धरे भाबुथिले कि मु तो एते परिश्रम करूअछि किंतु आपण को फल प्राप्ति हेउ नथिला, किंतु बृहस्पतिंकर भाग्य स्थान को चलन करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनर इच्छा अभिलाष पूर्ण हेबाकु जाउअछि। परिश्रमर उचित फल आपण को प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। भाग्य आपणकर मजबूत हेबा। आपण किछि भूमि, जमी, प्रॉपर्टी, नूतन जानवाहन, नूतन गृह निर्माण करि पारंती। एही 2 जून पर आपण किछि बड़ कार्य आरंभ करि पारंती, किछि नूतन इन्वेस्टमेंट करि पारंती, जहा भविष्यत रे आपण को अनेक गुडे लाभ आनि करि देबा। आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण बहुत बेसी आध्यात्मिकता आड़ को गति करिवे। धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। पितांक सहित आपणकर संपर्क मधुर हेबा। पौत्रिक संपत्तिर आपण को किछि लाभ मध्य मिली पारे। आपणकर कोनोसी पुराना प्रॉपर्टी आपणकर सेल होई पारे एवं सेथिरो आपण को मोटा अंकर अर्थ मध्य आसी पारे। नवम भाव आपणकर उच्च शिक्षार भाव होई थाए। आपण जदि किछि उच्च शिक्षा करबा को चाहुथिले, पाठ पढ़िबा पाई बाहर को जेबा को चाहुथिले, नूतन स्थान रे एडमिशन नेबा को चाहुथिले, तो आपणकर सही इच्छा मध्य पूर्ण हेबा। आपणक पाई समय बहुत ही अधिक भल रही अछि। आपण बहुत अधिक लॉन्ग ट्रैवल करि पारंती, विदेश को यात्रा करि पारंती एवं एठारे बसी बृहस्पति आपणकर राशि को दृष्टि देउछंती, लग्न को दृष्टि देउछंती।
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଚଳନ ହେବା ଫଳରେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ 2 ଜୁନ୍ରୁ ନେଇକରି 31 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ 2 ଜୁନ୍ ପରର ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଅଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, କିଛି ମନ ମନାନ୍ତର ଚାଲୁଥିଲା, ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ରାମ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ରମ୍ ସହ ଭୌମାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।